हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। नमस्कार बंधुगण, আমার यूट्यूब চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। So first of all, we are going to do the basic structure. Please observe that because the basic structure is very important out here. Okay? तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, वो आप लोग ज़रूर ठीक से ऑब्जर्व कीजिए कि मैं कैसे बना रहा हूँ, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। তো বন্ধুগণ, আমি দেখুন সবার ফার্স্টে এখানে বেসিক স্ট্রাকচারটা বানাচ্ছি। তো বেসিক স্ট্রাকচারটা আপনারা অবশ্যই লক্ষ্য করুন যে আমি কীভাবে বানাচ্ছি, কারণ এখানে বেসিক স্ট্রাকচারটা খুব বেশি ইম্পর্ট্যান্ট হবে। সো there is not too much to explain in this tutorial. Okay, I have kept the video little bit slow so that you can follow up. Okay, but not too slow. तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए है नहीं, तो आप लोगों को बस मेनली ऑब्जर्व करना है कि कैसे मैं बना रहा हूँ। मैंने वीडियो का स्पीड स्लो रखा है ताकि आप लोग ऑब्जर्व कर सकें, लेकिन बहुत ज़्यादा स्लो नहीं है, ठीक है। তো বন্ধুগণ দেখুন, আপনাদের এখানে এই ভিডিওতে আবার খুব একটা আর কি বোঝাবার কিছু নেই আর কি, ঠিক আছে। তো মেনলি আপনাদের অবজার্ভ করতে হবে যে আমি কীভাবে করছি, আর অবজারভেশনটাই এখানে মেন। সো আই স্পিক ओनली व्हेन देयर इज सम नेसेसिटी। ओके, तो मैं तभी बोलूँगा जब कहीं पे मतलब ज़रूरी होगा, ठीक है। তো আমি ওইখানেই বলবো যেখানে আর কি দরকার পড়বে, ঠিক আছে। So first I am going with ochre yellow. We are going to do some cross hatching strokes. Okay, तो सबसे पहले हम लोग ochre yellow देंगे और क्रॉस हैचिंग का स्ट्रोक्स देंगे। तो সবার প্রথমে আমরা ochre yellow দেবো আর ক্রস হ্যাচিং এর আমরা স্ট্রোক দেবো। Then we will give small strokes that will implicate fur of the puppy. Okay, and with salmon, see, there also I'm using strokes to give, implicate fur, and then I'll go with dark brown and little bit of white and then black to darken the areas. Okay, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पे ochre येलो दिया और उसके बाद जो स्ट्रोक्स मैं दूंगा वो फर बनाने के लिए छोटे छोटे फर के ही स्ट्रोक्स दूंगा, ठीक है। जो सैल्मन कलर है उससे भी मैं जो स्ट्रोक्स दूंगा वो भी फर बनाने का जो स्ट्रोक्स होता है, छोटा छोटा जो स्ट्रोक्स होता है वो ही दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा वाइट दे सकते हैं जहाँ जहाँ पे जरूरी लगेगा, अदरवाइज हम लोग डार्क ब्राउन देंगे और उसके बाद हम लोग फॉलोअप करेंगे ब्लैक से, ठीक है। याद रखिएगा कि कलर पेंसिल का ब्लैक और ये 8B ब्लैक पेंसिल का जो ब्लैक है वो दोनों अलग है, ठीक है। তো বন্ধুগণ দেখুন, সবার প্রথমে এই ochre yellow দেওয়ার পর আমরা লোমেরই যে স্ট্রোকগুলো হয়, ছোট ছোট যে স্ট্রোকসগুলো, সেটাই দেবো, ঠিক আছে। ochre yellow দিয়েই দেবো। তারপর আমরা যে স্যালমন দেবো সেটা দিয়েও কিন্তু আমরা লোমেরই স্ট্রোকস দেবো। একবার এই জিনিসটা হয়ে যাওয়ার পর আমরা একটু আধটু হোয়াইট দিতে পারি যেখানে দরকার, আর না হলে আমরা ব্ল্যাক দেবো, সরি ডার্ক ব্রাউন দেবো, আর তার উপরে আমরা ব্ল্যাক দেবো। ডার্ক ব্রাউনটাকে তার
ডার্কেস্ট যে জোনটা সেটা দেখাবার জন্য। মনে রাখবেন কালার পেন্সিলের যে কালোটা আছে সেইটা আর আমাদের 8B ব্ল্যাক পেন্সিলের যে কালোটা দুটোর মধ্যে কিন্তু তফাৎ আছে। দ্য ব্ল্যাক অফ কালার পেন্সিল অ্যান্ড দ্য ব্ল্যাক অফ 8B black pencil is different. So I'm following the orientation of the fur. Okay, the I'm following the direction in which the fur will flow on the face. Okay, and that's how that 3D effect will appear. Okay, after I put the shadows and lightings. तो दोस्तों देखिए, जब मैं यहाँ पे स्ट्रोक्स दे रहा हूँ, ठीक है, स्ट्रोक्स में जो फर का जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में दे रहा हूँ, ठीक है। जिस डायरेक्शन में पपी के फेस के ऊपर का जो फर का जो डायरेक्शन है, या फिर जहाँ पे भी हम लोग फर बनाएंगे, जिस डायरेक्शन में फर फ्लो करता है फेस के ऊपर, उसी डायरेक्शन में हम लोग स्ट्रोक्स देंगे। इसी से हम लोगों का वो 3D इफेक्ट जो है वो आएगा। তো বন্ধুগণ দেখুন, আমরা লোমের যে ডিরেকশন আছে, যে ডিরেকশনের লোমটা আর কি মুখের উপর ফ্লো করবে, আমরা সেই ডিরেকশনেই কিন্তু স্ট্রোকটা দেবো, ঠিক আছে। এইভাবেই কিন্তু আমাদের ওই 3D ইফেক্টটা আসবে যখন আমরা শ্যাডো আর রিফ্লেকশনটা আমরা যখন বসিয়ে দেবো। So now we are going to draw the eye portion. Okay, I could have gone for directly for the black, but I decided to apply gray, then black of color pencil, and then with the black of 8B black pencil. This will create some gradient in the eye and the layering will be good as well. Okay, तो दोस्तों देखिए, जब मैं यहाँ पे आँख बना रहा हूँ तब मैं चाहता तो वहाँ पे डायरेक्टली ब्लैक यूज़ कर सकता था लेकिन मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे ग्रे का एक लेयर दिया, उसके बाद मैंने ब्लैक कलर पेंसिल से एक लेयर दिया, और उसके बाद मैंने जो ब्लैक 8B जो पेंसिल है उसके बाद मैंने उससे मैंने एक और लेयर दिया। इससे क्या होता है कि एक ग्रेडियंट क्रिएट होता है जो 3D इफेक्ट लाने में हेल्प करता है, ठीक है। और जो लेयरिंग जो होता है वो लेयरिंग भी काफ़ी अच्छा होता है। তো বন্ধুগণ দেখুন, আমি এখানে যখন চোখ করছি তখন কিন্তু আমি চাইলে ডাইরেক্টলি কিন্তু কালো দিতেই পারতাম, কিন্তু আমি এখানে ডাইরেক্টলি কালো ব্যবহার করিনি। সেটার কিন্তু মেন কারণটা হচ্ছে যে আমি দেখুন এখানে যেটা করেছি যে প্রথমের দিকে আমি গ্রে দিয়েছি, তারপর আমি কালো কালার পেন্সিল দিয়ে দিয়েছি, তারপর আমি 8B ব্ল্যাক যে কালার যে পেন্সিলটা আছে সেটা দিয়ে আবার ব্ল্যাকটা দিয়েছি। এতে কি হয়, একটা গ্রেডিয়েন্ট তৈরি হয়, ব্ল্যাকেরই গ্রেডিয়েন্ট, যেটা কিন্তু 3D ইফেক্ট আনতে হেল্প করে, প্লাস লেয়ারিংটাও কিন্তু অনেক বেটার হয়। সো ওয়ান্স দ্য লেফট সাইড ইজ ডান, উই উইল ডু সিমিলার স্টাফ অন দ্য राइट साइड एज वेल। ओके, सो तो दोस्तों जैसे हम लोग का लेफ्ट साइड का हो जाएगा, हम लोग राइट साइड में भी वही चीज़ रिपीट करेंगे, वैसे ही स्ट्रोक्स वैसे ही सब कुछ देंगे, ठीक है। तो বন্ধুগণ আমাদের লেফট সাইডটা হয়ে গেলে আমরা রাইট সাইডে আবার সেম জিনিস কিন্তু রিপিট করব, মানে সেম ধরনের স্ট্রোক সেম ধরনেরই আমরা পুরো জিনিসটা রিপিট হচ্ছে। So now let's discuss the basics again for the new visitors. So I am using a hard and smooth surface for drawing. The color pencil which I am using is DOMS
super soft color pencil which is of moderate quality, and I'm using cartridge paper which is around 130 140 GSM. It is quite thin paper. Okay, so whenever I will start layering, first I will always start with cross hatching and then I will do the detailing. This is the basic for every color pencil drawing which I follow. तो दोस्तों जो लोग यहाँ पे नए आ रहे हैं उनके लिए फिर से एक बार मैं जो बेसिक जो है उसको रिपीट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे एक सरफेस जो यूज़ कर रहा हूँ ड्राइंग करने के लिए वो है एक हार्ड और स्मूथ सरफेस। मैं जो कलर पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ वो डॉम्स का सुपर सॉफ्ट कलर पेंसिल है जो कि मॉडरेट है, मॉडरेट क्वालिटी का है। और जो पेपर मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ वो नॉर्मल कार्ट्रिज पेपर है, 130 140 GSM उतना ही होगा। पतला टाइप का पेपर है, उतना मोटा पेपर नहीं है। ठीक है, जब भी हम लोग कोई भी ड्राइंग करेंगे सबसे पहले हम लोग क्रॉस हैचिंग करके एक लेयर देंगे, उसके बाद बाकी जितना भी डिटेलिंग है सब हम लोग करेंगे। हर कलर पेंसिल ड्राइंग के लिए मैं यही स्टेप फॉलो करता हूँ। ठीक है, তো বন্ধুগণ যারা আবার নতুন এসেছেন তাদের জন্য আরেকবার আমি বেসিকগুলোকে রিপিট করে দিচ্ছি। আমরা এখানে একটা হার্ড আর স্মুথ সারফেস বা বোর্ড আমরা ব্যবহার করছি। যে কালার পেন্সিলটা ব্যবহার করছি সেটা হচ্ছে ডমসের সুপার সফট কালার পেন্সিলটা, যেটা মোটামুটি কোয়ালিটির। আর পেপার যেটা আমরা ব্যবহার করছি সেটা হচ্ছে নর্মাল কার্ট্রিজ পেপার, 130 140 GSM হবে, খুব একটা মোটা পেপার না। ঠিক আছে, আমরা যখনই ড্রয়িং করব স্টার্টিং আমরা ক্রস হ্যাচিং দিয়ে একটা লেয়ার করব, তারপর আমরা বাকি ডিটেলিংগুলো করব। আমার এভরি কালার পেন্সিল ড্রয়িংয়ে আমি এই প্রসিজারটাই ফলো করি। So see, I have spent a lot of time in doing the detailing on the face and the eye. Okay, so you have to do the same because you have to maintain those light areas and the dark areas. तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम बिताया है इन सब एरियाज़ को बनाने में, तो आप लोगों को भी वैसा ही करना पड़ेगा। ठीक है, टाइम देना पड़ेगा अच्छे से डिटेलिंग्स लाने के लिए। তো বন্ধুগণ আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে মুখের ওখানে চোখের ওখানে আমি কিন্তু অনেকটাই বেশ সময় দিচ্ছি, কারণটা হচ্ছে লাগবে, সময়টা দিতে লাগবে, কারণ কি লাইট এরিয়া ডার্ক এরিয়া ওই জায়গাগুলো দেখাবার জন্য আপনাদের সময় দেওয়াটা উচিত। Another thing which you should remember while doing white fur is that the white fur is never truly completely white. Okay, so to make things easy, just give a layer of gray or the color similar to the skin, whatever is necessary. But if the fur is completely white, apply gray first and then draw the fur separately. It will give a 3D effect. Okay, तो दोस्तों और एक चीज़ आप लोग याद रखिए कि जब आप लोग सफ़ेद फर बना रहे हो, ठीक है, तो सफ़ेद फर कभी भी सफ़ेद नहीं होता है। ठीक है, उसको दिखाने के लिए एकदम इजी जो प्रोसेस है वो जो आप लोग कर सकते हो वो है कि आप लोग एक लेयर ग्रे का दे सकते हो या फिर जो भी स्किन का कलर का क्लोज है। लेकिन अगर एकदम ही वाइट फर बनाना है तो सबसे पहले एक ग्रे का लेयर दे दीजिए, उसके बाद जो है फर का स्ट्रोक्स ड्रॉ कीजिए, देखिएगा 3D इफेक्ट आएगा। তো বন্ধুগণ একটা জিনিস মাথায় রাখবেন যে সাদা লোম কিন্তু কোনোদিনও পুরোপুরি সাদা হয় না। সাদা লোম দেখাবার জন্য আমাদের ইজি যেটা ওয়ে হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমরা একটা লেয়ার গ্রে দিয়ে দেবো আর তার উপরে আমরা লোমটাকে আলাদা করে আঁকবো সাদা দিয়ে,
তাতে আমাদের একটা 3D ইফেক্ট আসবে। Always remember one thing, wherever you are doing any kind of color, okay, any kind of color, if you are able to create three gradients, three tones, light tone, mid tone and dark tone, be it white. If you can create three tones of white, it will look realistic, okay, be it black, be it white or any color. If you can manage three layers of it, light tone, mid tone and dark tone, it will look realistic. तो दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी कलर आप लोग कर रहे हो, अगर उसका आप लोग 3 ठो ग्रेडियंट क्रिएट कर पाओ या फिर 3 ठो टोन, लाइट टोन, मिड टोन और डार्क टोन, देन वो रियलिस्टिक लगेगा। चाहे वो सफ़ेद हो या फिर काला हो, अगर आप लोग सफ़ेद का भी 3 ठो ग्रेडियंट मतलब 3 ठो अलग अलग सफ़ेद आप लोग दिखा सको तो वो 3D लगेगा, ठीक है। अगर ब्लैक का भी आप लोग 3 ठो दिखा सको, लाइट टोन, मिड टोन और डार्क टोन, तो वो 3D लगेगा। कोई भी और भी कोई भी कलर हो वो 3D लगेगा, ঠিক আছে। তো বন্ধুগণ আরেকটা জিনিস মাথায় রাখবেন যে আপনারা যখনই যাই কালার করুন না কেন, সেটা যদি 3টে টোন যদি দেখাতে পারেন, লাইট টোন, মিড টোন আর ডার্ক টোন, আপনাদের ড্রয়িং রিয়েলিস্টিক লাগবে। সেটা সাদাই হোক, কালোই হোক, অন্য যে কোনো কালার হোক, আপনারা যদি সাদারও 3টে টোন যদি দেখাতে পারেন বা 3টে সাদা দেখাতে পারেন, লাইট টোন, মিড টোন আর ডার্ক টোনে, ওটা কিন্তু রিয়েলিস্টিক লাগবে। কালোতেও সেম, অন্য যে কোনো কালারেও কিন্তু একই, ওকে। আচ্ছা, এবার দেখুন, see another thing. So I've used pink in the body portions, okay, and then I'm giving brown. So this I don't know if everyone knows this or not, but this could be a vital information, okay. So when you are doing a pet portrait or any kind of like that, so if the pet is of a certain age, okay, these pink strokes won't be there. The skin underneath of a new baby or a puppy, they have those pink colored skins or the newborn skin, okay, but when they grow up, that pink is not visible. Since this is a drawing of a puppy, that's why in the chest area, in the leg area, those pink were used. But had it been a grown up dog, pink wouldn't have been used. Only the skin color and the fur textures, those would have been used, okay. तो दोस्तों एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ये पता नहीं सबको पता होगा कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, जब आप लोग कोई पेट पोर्ट्रेट बना रहे हो या फिर कोई भी और किसी पेट का या फिर ऐसा कोई पोर्ट्रेट या फिर एनिमल का आप बना रहे हो, ठीक है, तो देखिए जो बेबी जो होते हैं, बेबी एनिमल्स जो होते हैं, या फिर यहाँ पे इस केस में जैसे कि पपी है, ठीक है, उन लोगों का वो स्किन जो होता है ना, वो पिंकिश होता है। वो न्यूबॉर्न का जो वो स्किन होता है वो पिंक टाइप का वो दिखता है, ठीक है। इसलिए देखिए मैंने काफ़ी जगहों पे यहाँ पे पिंक यूज़ किया हुआ है। लेकिन अगर ये पपी ना हो के कोई अगर ग्रोन अप डॉग होता, ठीक है, तो तब ये पिंक ये स्किन में नहीं दिखता, तब सिर्फ फर का जो टेक्सचर है सिर्फ वो ही दिखता, ठीक है। ये याद रखिएगा, क्योंकि आप लोगों को जब अगर हो सकता है कि कभी आप लोग कोई पेट का पोर्ट्रेट बना रहे हो, ठीक है, कोई पपी बना रहे हो, तब आप लोगों को याद रखना है कि उन लोगों का वो स्किन जो होता है, पतला स्किन, वो रेड टाइप का स्किन वो दिखता है, ठीक है, पिंक टाइप का स्किन जो है वो दिखता है। और ग्रोन अप जो होते हैं, ग्रोन अप एनिमल्स, उनका वो स्किन नहीं दिखता है, ठीक है।
তো বন্ধুগণ, এখানে আরেকটা জিনিস আমি এখানে বলবো যেটা আমার মনে হয় ইম্পর্ট্যান্ট হতে পারে, সেটা হচ্ছে যে এখানে তো আমি একটা পাপি ড্র করছি, এখানে দেখুন অনেক জায়গাতে আমি পিঙ্ক ব্যবহার করেছি। তো যখন বাচ্চা যে পেট হয় বা বাচ্চা যে অ্যানিমালসগুলো হয় নিউবর্ন, তাদের কি হয় ওই পিঙ্ক টাইপের ওই স্কিনটা দেখা যায়, যার জন্য কিন্তু এখানে পিঙ্কটা দেওয়া। এটাই যদি কোনো মানে এজেড বা বাচ্চা না হয়ে আর একটু বড় কোনো অ্যানিমাল হতো, গ্রোন আপ অ্যানিমাল হতো, পাপি হতো না, কোনো বাচ্চা যদি না হতো, তাহলে কিন্তু আমরা এই পিঙ্কটা ব্যবহার করতাম না। তাদের কিন্তু এই স্কিনটা দেখা যায় না, একটা বয়সের পর কিন্তু এই স্কিনটা দেখা যায় না। তখন হলে কি হতো, তখন আমরা শুধু যে লোমের যে টেক্সচারটা আছে তখন হলে আমরা শুধু সেটাই বানাতাম। এটা যেহেতু আমরা এখানে একটা পাপি ড্র করেছি, সেই জন্য কিন্তু আমরা এখানে এই পিঙ্কটা ব্যবহার করেছি। So now, once all the areas have been marked with grays and the skin, I will do the white fur detailing. Okay, but before that I am giving one layer of background or the base. Why? This is very important. Okay, once I have given this single layer of background, after that I will give the final layer of fur. Okay, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैं जो बेस का जो या फिर जो बैकग्राउंड का जो लेयर है, यहाँ पे एक लेयर में वो दे रहा हूँ। उसके बाद मैं पपी का जो फाइनल जो वाइट फर का जो डिटेलिंग है वो करूँगा। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो বন্ধুগণ, এখানে দেখুন আমি আগে একটা ব্যাকগ্রাউন্ডের লেয়ারটা করে নিচ্ছি, ঠিক আছে। ব্যাকগ্রাউন্ডের যে সবুজটা আছে সেটা আমি একটা লেয়ার দিয়ে নিচ্ছি, এর উপরে আমি ফাইনাল যে ফারগুলো আছে সেটা ড্র করব, যেগুলো এই যে করছি এখন। সি আই এম ড্রয়িং দ্য ফার নাও। হোয়াট উইল হ্যাপেন ইজ আফটার ডুইং দ্য ফার, সাম অফ দ্য ফার উইল গো আউট। ওকে, after that when I draw the grasses, they will look like the fur and the grasses are intermingling, or the fur is coming out of the dog and the grass is also there. It will look realistic and natural. Okay, but if you do the white fur at first and then you start doing the background, what will happen is the outward protruding fur will be removed due to the pencil strokes of the green, and it will look like the fur have been trimmed, or the fur won't look very natural. It will show a definite border, which is not the case in case when you are drawing a furry animal. Okay, their fur will flare out, so that effect must be there, which is why once you have marked all the areas or the dark areas, you give one layer of the background and then you do the fur, and after that you do the detailing of the background. It will not disturb the conditioning of the fur. You will always know where to avoid. There are lot of advantages, hence you must do like this for your it will be easier, okay, and the results will be better. तो दोस्तों, तो देखिए जो फर का जो डिटेलिंग है, ठीक है, वो हम लोग करेंगे बैकग्राउंड का एक लेयर देने के बाद। तो नेचुरल हम लोग का सिनेरियो क्या होता है कि जो फर जो होता है ना, वो बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है। अगर आप सोचिए कि फर का डिटेलिंग पहले ही कर दिए, उसके बाद आप बैकग्राउंड बनाना स्टार्ट किए, क्या होगा कि बाहर की तरफ जो निकला हुआ फर है वो ग्रीन का पेंसिल स्ट्रोक के वजह से वो ढक जाएगा। ऐसा लगेगा कि फर किसी ने काट दिया वहाँ पे,
जो नेचुरल नहीं लगेगा। ठीक है, नेचुरल फर कैसा होगा कि वो बाहर की तरफ निकला हुआ होगा, घास भी रहेगा उसके साथ, वो मिक्स होगा ऐसे, ठीक है ना। तो उस इफेक्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बेस का लेयर दे देंगे, उसके बाद हम लोग वाइट देंगे। फिर जैसे ही हम लोग डिटेलिंग बनाएंगे हम लोग देख पाएंगे कहाँ पे अवॉइड करना है, कहाँ पे देना है। काफ़ी सारे অ্যাডভান্টেজেস হ্যাঁ। তো বন্ধুগণ দেখুন, প্রথমে ব্যাকগ্রাউন্ডটা একটা লেয়ার দেওয়ার পর আমরা যখনই এখানে হোয়াইট ফারটা দেবো, ঠিক আছে, সেটার অ্যাডভান্টেজটা কী হচ্ছে যে ফার বা লোম যা হয় না সেটা বাইরের দিকে বেরোবে, অলওয়েজ বাইরের দিকে বেরিয়ে থাকবে। কিন্তু যদি প্রথমে যদি আপনারা ডিটেলিং করে নিয়ে তারপর যদি আপনি যদি দেওয়া স্টার্ট করেন ব্যাকগ্রাউন্ডটা, কী হবে, মনে হবে ওই পেন্সিলের স্ট্রোকের জন্য সাদা লোমগুলো কেটে যাবে আর মনে হবে যেন লোমগুলো ট্রিম করা হয়েছে, এটা কিন্তু ন্যাচারাল লাগবে না। ন্যাচারাল কী হবে, লোমটা বাইরের দিকে বেরোবে, ঘাসের সাথে মিক্স হবে, এইটা হচ্ছে ন্যাচারাল। ঠিক আছে, যার জন্য কিন্তু এই জিনিসটা করা। আপনারা দেখতেও পারবেন যে কোন জায়গাটা অ্যাভয়েড করতে হবে, ফার্স্টে একটা লেয়ার দেওয়ার পরেই আপনারা বুঝতে পেরে যাবেন। So friends, we are almost to the end of the tutorial. If you like this video, please give this video a thumbs up, subscribe to my channel and don't forget to press the bell notification because I upload new videos every week. So until next time, goodbye. तो दोस्तों ट्यूटोरियल ऑलमोस्ट यही तक था और ज़्यादा कुछ बताने लायक है नहीं। तो अगर आप लोगों को ट्यूटोरियल अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि एवरी वीक मैं नए वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो मिलेंगे अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए गुड बाय। तो বন্ধুগণ আমাদের টিউটোরিয়াল অলমোস্ট এতটাই ছিল। তো যদি আপনাদের টিউটোরিয়াল ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করুন, কমেন্ট করুন, সাবস্ক্রাইব করুন আর বেল নোটিফিকেশনটা দাবাতে একদম ভুলবেন না, কারণ এভরি উইক আমি নতুন ভিডিওস আপলোড করে থাকি। তাহলে দেখা হচ্ছে নেক্সট টিউটোরিয়ালে, ততদিনের জন্য গুড বাই।